विराट गीता चतुर्थ अध्याय। अर्जुन उवाच अर्जुन विनय भावरे पढ़ई गोविंद पୟରେ हे विश्वेश्वर नारायण अनादि परम कारण कथाए पड़िला मने कहिबा हेउ दिव्य ज्ञाने बड़ देउल के अटई ताहाकु नीलचक्र कही तिनि मूर्ति जे तहि छन्ति केउठारे हे जदुपति 18 नळा काकु कही बड़ दाण्डटी के बोलाई जगमोहन घर केहू कहिबा हेउ महाबाहु मनई स्थान के अटई रोसाई साल के बोलाई काहाकू कही सिंहासन चंदन अर्गली के पूर्ण काहाकू सिंह द्वार कही श्रीनंदी घोष के बोलाई 16 चकटी के हो पूर्ण से कथा कह नारायण तुलसी चौरारे पूर्ण चारि देवंक केउ स्थान काहाकू कही चारि बट केवण ठारे चारि मठ पाताल बोलाए के पूर्ण काहाकू मर्त्य बोली जान स्वर्ग बोलिण काकू कही एकथा कह भावग्राही काहाकू बोली जाजपुर ब्रह्माकू केवण नगर कपिलासटी के बोलाई वैकुंठपुर काकू कही काहाकू बोली गोलाहाट केउठा बरे कल्पवट काउरी पाटणाटी केहू एकथा कह महाबाहु 7 बारंक स्थान काहीं चंद्र सूर्यटी के बोलाई पूर्व दिगटी केहू पूर्ण पश्चिम केहू जे प्रमाण दक्षिण दिग के होइला उत्तर केहू बोलाइला एबे हे चारि मेघ काहीं आज्ञा कर हे भावग्राही दिवस काहाकूटी कही रात्र बोलिण के अटई गंगा जमुना नदी काहीं त्रिवेणी केहू जे बोलाई निर्णय करी कह फेई शुणिले निस्तरी विमोही श्री भगवान वाच अर्जुन वाक्ये चक्रधर बोलंती शुण भक्त सार बड़ देउल बोली जाहा निश्चय एतो हर काया नंदी घोषटी जाहा कही अर्जुन एतो हर देही नाभि हृदय कंठ घेनी एतिनी अटई जे पुणी हस्त अंगुष्ठी खुआ जाए से पुणी अष्ट चक्र हुए आबर चकटी कपाळ एमंत होइला ए 16 चकटी ए प्रमाण तो आगे कहिली अर्जुन
ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡଟି ଯାହା କହି ଅର୍ଜୁନ ତୋର ମୁଖ ସେହି 22 ପାହାଚଟି ପୁଣ କଣ୍ଠ ତଳଟି ହେ ଅର୍ଜୁନ 18 ନଳା ଯାକୁ କହି ତୋହର ଗଳା ସେ ଅଟଇ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଯେ ପୁଣ କଣ୍ଠ ତଳକୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଗୁହ୍ୟ ଯାଜପୁରକୁ କହି ନାଭିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହୋଇ ହୃଦୟ ଅଟେ ବିଷ୍ଣୁପୁର କଣ୍ଠ କପିଳାସ କନ୍ଦର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ମୁଖ ହୋଇ ତାଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କହି ତାଳକୁ କହି ନେତ୍ରବାନା କପଳ କାଉଁରୀ ପାଟଣା କପଳ ଉପରେଟି ଯେହୁ ଗଲା ହାଟଟି ବୁଝ ସେହୁ ନାସିକା ବେନି ପୁଡ଼ା ଯେହି ବେନି ଆଲଟ ବୋଲି କହି 3 ଅକ୍ଷର 3 ମୂର୍ତ୍ତି ତୋହର ଚକ୍ଷୁରେ ଅଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ମନ ହୋଇ ମଣୋହି କୋଠା ନାସା କହି ତାଳୁଟି ପୂର୍ବ ଦିଗ କହି ନାସାଟି ପଶ୍ଚିମ ଅଟଇ ବାମ କର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଜାଣ ଡାହାଣ କର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ 4 ମଠର ନାମ ଶୁଣ ଚତୁର୍ଥ ମଠ ମୁଖ ପୁଣ ଏମନ୍ତ ହେଲା ମଠ 4 ତ ଆଗେ କହିଲି ବିସ୍ତାରି 4 ମେଘଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମାନ ତ ଆଗେ କହିବି ଅର୍ଜୁନ ଆବର୍ତ୍ତ ମେଘ ତାକୁ କହି ଚକ୍ଷୁଟି ସମ୍ବର୍ତ୍ତ ବୋଲାଇ ପୁଷ୍କର ନାସା ତ ପ୍ରମାଣ ମୁଖ ତ ଅଟେ ଦ୍ରୋଣ ଜାଣ ଏହାକୁ 4 ମେଘ କହି ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ମନ ଦେଇ କହିବା ଏବେ 4 ବଟ ଶୁଣ ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠି କନିଷ୍ଠ କାଳକୁ କହି କଳ୍ପବଟ ବାଞ୍ଛା ବଟଟି ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଦନାଶକ ବଟ ନାସା ବଂଶୀ ବଟ ତ ମୁଖ ନାସା ଏମନ୍ତେ 4 ବଟ ହେଲା ଶୁଣ ତୁ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ବଳା 7 ବାରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାମ ଫେଡ଼ି କହିବା ହୋ ଅର୍ଜୁନ ଡାହାଣ ନାସା ରବିବାର ବାମ ନାସିକା ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳ ଡାହାଣଟି ଚକ୍ଷୁ ବୁଧବାର ଯେ ବାମ ଚକ୍ଷୁ ବାମ କର୍ଣ୍ଣଟି ଶୁକ୍ରବାର ଡାହାଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶନିବାର ଗୁରୁବାରଟି ଜିହ୍ୱା କହି ଏମନ୍ତ 7 ବାର ଏହି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ 2 ତ୍ରିବେଣୀ ଆଦି କେବା କହି ଯମୁନା ବାମ ନାସା ଦାଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୁଡ଼ା ଗଙ୍ଗା ହୋଇ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ଏମନ୍ତ 3 ନଦୀ ସ୍ଥିତି 4 ବେଦ ହିଁ କହିଦେବା ତମନୁ ସଂଶୟ ଫେଡ଼ିବା ମୁଖ ଯେ ଋକ୍ ବେଦ ସ୍ଥାନ ନାସାଟି ସାମ ବେଦ ଜାଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଯଦୁର୍ବେଦ ବସେ
अथर्व वेद कर्ण देशे शिशु वेदटी शून्य थाई हेमंत पांच वेद कही ब्रह्मांडे जेते विधिमत पिंडरे अछंती समस्त पिंड ब्रह्मांड एकमत तो आगे कही देली तत्व ब्रह्मांडे बुड़ी नमर ए पिंड सर्व हेतु कर विराट गीता मान कही गुप्त ब्रह्म ज्ञान एहि कही बलराम दास सुजन पादे मोर आस इति श्री विराट गीतायां 82 पारमहंस्यां संहितायां श्रीहरि अर्जुन संवादे पिंड ब्रह्म ज्ञान कथने नाम चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय अर्जुन उवाच अर्जुन बोइले गोसाई अक्षर भेद दिय कही अक्षर मानकर भेद फेड़ी कहिब हो गोविंद प्रथमे हेला केते क्षर ततो होइला केते क्षर तही उतारु जे होइछि फेड़ी कहिबा जा श्री बसी अक्षर भेद कही देव मो मनु संशय फेड़ीब श्री भगवान उवाच अर्जुन वाक्ये भगवान बोलंती शुण हे अर्जुन शिररु क्षरुछि जगत 54 अक्षर से युक्त कहिबा 54 शब्द मनरे न कर विषाद शिर शब्दटी शून्य ही धी शब्द धीरे कही रस शब्द नित्य अछि स्तुव वेद हेउछि अण शब्द नित्य अछि आ शब्द आसुअछि ई शब्दटी घरे सार इति जे अट ईश्वर ओ शरदई अछि उलटी शब्द बहुछि रू शब्द एक ब्रह्म र शब्द महाशून्य रू शब्द संभूत रौ शब्द सर्वजात ए शब्दटी करुअछि ऐ शब्दटी खटी अछि ओ शब्द ए ओंकारई औ शब्द क्षय होई अं शब्द चलुअछि अं शब्दटी घटी अछि क शब्द करुअछि ख शब्द खाउअछि ग शब्द ओंकार घ शब्द घरु पार उ शब्द उई अछि त शब्द चलुअछि जरु क्षरुछि जगत ज शब्द ए संभूत झर शब्द झरुअछि न शब्द ए संभूत ड शब्द टळुअछि ठ शब्द ठुळे अछि ड शब्द डाकुअछि ढ शब्द ढाळुअछि ण शब्द महाशून्य त शब्द तत्वज्ञान थ शब्द स्थिति अछि द शब्द बहुअछि ध शब्द धीरे कही न शब्द लीन होई प शब्द पुरुअछि फ शब्द फेरुअछि ब शब्द शून्य गजे भ शब्द शून्य निजे म शब्द मरुअछि ज शब्द जानुअछि र शब्द रहिथिब
ଲସ ବଦ ଲଗାଇବ ବସ ବଦ ବାମେଛନ୍ତି ସ ବଦ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସ ବଦ ଏ ଶରୀର ସ ବଦ ଚରାଚର ହସ ବଦ ହରୁ ଅଛି କ୍ଷସ ବଦ କ୍ଷରୁ ଅଛି ଏମନ୍ତ 54 ଶବଦ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ତତ୍ତ୍ୱଭେଦ ଏ ଜ୍ଞାନ ଗୁପତ ଅଟଇ କାହାକୁ ନ କହିବୁ ଫେଇ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ତୋଷ ମନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦେ କଲେ ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଆନନ୍ଦେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପୁଣି ପଚାରେ କର ଯୋଡ଼ି ଆଦ୍ୟରେ କେଉଁ କ୍ଷର ଥିଲା ଏତେ ଅକ୍ଷର କାହୁଁ ହେଲା ଏକଥା କହ ନାରାୟଣ ନମଇ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଶୁଣ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଯେ କାଳେ ନଥିଲା ମଣ୍ଡଳ ନଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଭାସ୍କର ସେ କାଳେ ମହାଶୂନ୍ୟ ରହି ବିରାଟ ରୂପେ ଥିଲି ମୁହିଁ କେହି ନଥିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦିଶେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତୁମର ଅଟୁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ସେ ଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାରୁ ସେ ଓଙ୍କାର ଓଙ୍କାରୁ ତ୍ରିବୀଜ ବାହାର ଏ ଷଡ଼କ୍ଷରୁ ହସ ସାର ତ୍ରିକ୍ଷରୁ ନାମ ଷଡ଼ାକ୍ଷର ଏ ଷଡ଼କ୍ଷରୁ ଚାରି ବେଦ ସିଦ୍ଧିରସ୍ତୁ ଯେ ଚାରି ଭେଦ ଧୀରୁ 16 ହେଲା ଆଦି ନାମ ବୋଲାଇଲା ଆଦି ଅକ୍ଷରରୁ ଜାତ କଖ ଗ ଘ ଯେ ସମ୍ପୁତ ଏ 12 ଅକ୍ଷରୁ 10 ହେଲା ଡଢଣ କଥା ବୋଲାଇଲା ଏ 10 ଷଡ଼ ଜାତ ଭ ମ ଏ ଷଡ଼ ସମ୍ଭୂତ ଷଡ଼ରୁ 4 କ୍ଷର ହେଲା ଅଶ୍ରୀୟ ନାମ ବୋଲାଇଲା ଏମନ୍ତ 54 ଅକ୍ଷର ଜାତ ହୋଇଲା ଏହାଙ୍କର ତୋଠାରେ ମୋର ଦୟା ନାହିଁ ତୁ ଜୀବ ମୁଁ ପରମ ହୋଇ ସାକ୍ଷାତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ଏ ମୋର ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ମୋଠାରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଜାତ 3 ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବେଦରୁ ହୋଇଲା ଅକ୍ଷର ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା ସାର ଅକ୍ଷର ଛନ୍ଦିଛି ସଂସାର ଦେବଟି ଅକ୍ଷରୁ ବାହାର ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ହେଲା ତୋଷ ପାଇଲା ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ରସ ଭଣିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ମରେ ରଖିବେ ପୀତବାସ ଇତି ଶ୍ରୀ ବିରାଟ ଗୀତାୟାଂ ବୟସିକ୍ୟାଂ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଶ୍ରୀହରି ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବାଦି କଥନେ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅର୍ଜୁନ ହୃଦୟ ବିକଳେ ପଡ଼ଇ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ आहे गोविंद भगवान संशय कर विमोचन पंचतत्वर भेदा भेद मते कहिले श्री गोविंद पंचतत्व जे के बोलाई मते ता कह भावग्राही मो स्वामी कह मो आगर नमई चरणे तुम्भर अर्जुन पाद तले पड़ी विनय भावे कर जोड़ी अर्जुन पाद तले पड़ी विनय भावे कर जोड़ी ए देह कह हस्त मारी नमस्ते प्रभु दयितारी ए सर्व काहीं रे अछंती शुणिले फिटु मन भ्रांति यंत्र काटिण बसाइब ए प्रति अंगे बसाइब श्री भगवान वाच अर्जुन वाक्ये चक्रधर कहन्ति यंत्र भेद सार
अर्जुन शुण एहु कथा मुनिए न जानती जथा तोते मु कहुअछि फेई केवल न कहिबु काहि अनंत जंत्र एहा नाम एनिते फुका बंधु धाम मते पचारिलु अर्जुन एनिते सर्वे छन्ति पूर्ण तेज जा पचारिलु तुही सकल देवा तोते कही देह को पृथ्वी बोली कही आपे बोलती जन सेही अग्नि की तेज बोली कही पवन नासारे बसई आकाश ताळुर जुआर शुण अर्जुन महावीर पृथ्वीर स्थान इंद्री द्वार आबर स्थान नयनर तेजर स्थान चक्षु द्वार नाभिरे पवनर घर डाहाण नासा सूर्य ज्योति बाम नासिका चंद्रकांति बेनी चक्षु को तार कही ध्रुव चक्रटी जे बोलाई सुधर्मा सभाटी कंठ कर्णरे तपी सभाटी ललाटरे शरीरे बास्तरी जे नाड़ी अष्टांग शरीर को भीड़ी बेनी चक्षुक मध्य स्थान त्रिकूट बोली तार नाम दंत संधिरे सुषमोना गोपत धारा से हुसीना मृणाल नासा वायु कही कपाळे बंकुनाल होई काळटी चक्षुरे बसाई स्वपन कंठरे देखई मनर शून्यरे टिघर ज्ञान बसई चक्षु द्वार ध्यानटी नासा अग्रे थाई तत्व जे ताळुरे बसई चेतना इंद्रिरे बसई चैतन्य कंठ तले थाई त्रिकूट हेतुर जे स्थान त्रिकूट परे सत्व जान नाद जे नाभिरे बसई बिहुटी नासा अग्रे थाई नामर ध्वनि चक्षु स्थान चक्षु परे ज्योति जान ज्योति संभाई ताळु द्वारे निशबदटी सेहि ठारे स्वपन कंठरे बसाई बिंदुर घर ताकु कही ब्रह्मांक सभा नाभिस्थान इंद्रंक सभा इंद्र जान विष्णुगणक सभा चक्षु शुण अर्जुन केते पूछु ए 10 द्वार 10 दिग शुण अर्जुन ब्रह्म भाग 14 ब्रह्मांड कहिबा तो मनु संशय फेड़ीबा ब्रह्मांड हांडी तळु काहीं बेनी ब्रह्मांड कर्ण कही बेनी चक्षु बेनी ब्रह्मांड बेनी नासा बेनी ब्रह्मांड हृदय नाभि बेनी होई इंद्री जे गुह्य बोली होई हेमंते 14 ब्रह्मांड कहिबा पृथ्वी नवखंड प्रथम खंड पृथ्वी जेई तालुका पुर से अटई द्वितीय खंड कर्ण कही तृतीय खंड चक्षु होई चतुर्थ खंड नासा जान पंचम खंड मुख पूर्ण षष्ठ खंड जे तोर मुंड सप्तम खंड हृद तट अष्टम खंड नाभि कहे नवम खंड इंद्री होए हेमंत हेला नव खंड तते कहिली ज्ञान खंड शपथ दीप देवा कही ता मध्य क्षीर सिंधु रही तालुकु कुश दीप कही ता मध्य क्षीर समुद्र ही क्षीर समुद्रे निराकार करिछि अनंत विहार नाभिकी जम्बू दीप कही ता मध्य शुण समुद्र पलाश दीप हृद कही ता मध्य इक्षु समुद्र रम्यक दीप कंठ द्वार सुरा समुद्र ता मध्यर कांचन दीप मुख कही
ଇଖୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେ ରହି ଏମନ୍ତ ସପ୍ତମ ସମୁଦ୍ର ଶପଥ ଦୀପ ଏହି ମଧ୍ୟ କାଳଟି ନୟନେ ବସଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଅଜ୍ଞାନେ ନାଶଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ତାଳୁ ସନ୍ଧିରେ ଜୀବଦାତା ତ୍ରିକୁଟ ଉପରେ ଓଙ୍କାର ତାଳୁ ସନ୍ଧିରେ ହେତୁ କର ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣ ଯାଇ ଏ ଆତ୍ମା ମହାଶୂନ୍ୟ ରହି ତାଳୁକୁ କହି ମହାଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଟି ଅଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ନାସାଟି ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ କହି ଧ୍ୟାନ ଶୂନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଅଟଇ ମୁଖକୁ କହି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଏମନ୍ତ ଜାଣ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟରେ କନ୍ୟା ଯେତେ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁ ତୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା 10 ସହସ୍ର ଏମନ୍ତ 64 ସହସ୍ର 10 ସହସ୍ର ଶୂଦ୍ର କନ୍ୟା 10 ସହସ୍ର ବୈଶ୍ୟ କନ୍ୟା କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟା 10 ସହସ୍ର ଏମନ୍ତ 64 ସହସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାର ଇନ୍ଦ୍ରି କହି ପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାର ସେ ଅଟଇ ଓକାର ତହୁଁ ରାତ୍ର ହୋଇ ଓଙ୍କାର ଦିବସ ଜନ୍ମଇ ପ୍ରାଣ ଯେ ପବନ ଅଟଇ ଅପାର ରଜ ଭାଗମହି ଉଦାନ ମା ପଦ୍ମ କହି ସକାମ ସମଜ୍ୱାଳା ହୋଇ କାମରୁ ପଟି ମନ କହି ମୂତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଯୁଗ୍ମ ହୋଇ ଧାରଣା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେ ବିନ୍ଦୁ ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା ଏମନ୍ତେ ହୋଇଲା ଶରୀର ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା ସାର ଭଣିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ବିରାଟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ରସ ଇତି ଶ୍ରୀ ବିରାଟ ଗୀତାୟାଂ 82 ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂଗୀତାୟାଂ ଶ୍ରୀ ହରି ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କଥନେ ନାମ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ।